Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah berikan komen. So kalau kita lihat komen ni ada macam-macam lah ya. Ada yang nak mahir dalam completing square ini. Okey, ada yang nak belajar dan jatuh cinta dengan AdMath. Okey, macam siapa lagi di sini, Nazatu. Okay, hope dapat faham and always score topik completing square method kalau dia masuk dalam exams, alright. Now expectations tu apa? Okay, so as you can see from here, ada banyaklah yang ramai nak tahu, nak faham dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan completing square method. Okay, so jadi apa yang kita akan buat sekarang ni, dia seperti berikut. Dalam bahasa Melayu, penyempurnaan kuasa 2. Nak suka AdMath, lebih kepada AdMath. Okay, thank you for sharing to understand AdMath more. Alright, nak kuasai formula this and that. Alright, I understand that, understood. So dia begini, bahasa Melayu dikenali sebagai penyempurnaan kuasa 2. Maksudnya apa di sini? Maksudnya tadi, kalaulah kita guna bahasa yang biasa, persamaan kuadratik tu asalnya tadi dia tak sempurna. Bila dia tak sempurna, kita perlu buat sesuatu supaya dia menjadi sempurna. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, di dalam bahasa Inggerisnya apa yang berlaku adalah completing square method. Maksudnya ada square tadi yang rupa dia tak complete. And that square tu bila kita completekan dia, itu yang dia menjadi completing square method. Alright. So this is what we will see. Okay. Kita ada Syamimi tutor nak tahu pengajaran AdMath dengan cara yang lebih menarik. Okay. So Iqmal Amir tahu asal usul teori pembentukan AdMath. Ini kalau nak cerita pasal teori pembentukan AdMath ni, itu rasanya kita akan buat pada sesi yang lain. So today we will just concentrate more on completing square. Hai, nama saya Hana. My expectation saya nak AdMath A+. Tak pernah dapat. So A+, Alright. So I will definitely come to that later. Alright. So let's start. Now I am going to share some of my slides. Okay. And okay. So dekat sini nanti, okay, kita akan lihat macam mana slide ini tadi akan membantu kita semua melihat completing square ini tadi dengan lebih jelas. Alright. So completing square method dia. So penyempurnaan kuasa 2. I'll talk to you later. Okay. Umumnya kalau kita diberikan persamaan kuadratik selalu diberikan dalam bentuk ax squared plus bx plus c. Ini sebenarnya kita daripada sekolah menengah rendah pun kita dah ditahu dengan persamaan umum kuadratik ini tadi. Tetapi apa yang kita nak buat dekat sini ya adik-adik, kita nak belajar pasal ax squared plus bx plus c ni tadi dan kita nak solve dia dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, macam saya katakan tadi lah, dia sebenarnya rupa dia ni dia square yang tak complete. So jadi kita perlu buat sedikit modifikasi. So bila kita buat modifikasi, so inilah yang kita akan dapat. Dah terfronting dekat sana slide tu ya. Okay. So this is what we will get. So sekarang ni apa yang kita perlu buat tadi adalah kita nak lihat bagaimana sesuatu persamaan ini tadi. Di sini kita ambil contoh x square plus 2x minus 8. Alright. So what happened here is that when we have that equation dia boleh jadi apa-apa lah. Tak kira lah x square campur 2x tolak 8 ke, tolak 10 ke, tak kira lah dia nak tolak ke, dia nak campur ke. Soalannya sekarang ini, macam mana kita nak buat penyelesaian completing square method itu tadi. Okay. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sebelum kita masuk kepada completing square method, kita cuba imbas kembali. Kita cuba revise apa yang kita pernah belajar sebelum ini. Alright. So method 1 ini tadi adalah method yang kepada mereka yang gemar melukiskan graf, kita boleh lukiskan fungsi graf ini tadi x square campur 2x tolak 8.
Okay, so graf ini tadi apabila kita lukis, so bila kita cari semualah titik-titik dia daripada nilai X, negatif 4, negatif 3, negatif 2 sampailah 4, kita cari semua nilai-nilai Y tu dan kita akan plot. So graf yang kita akan dapat ini tadi adalah seperti berikut. So jadi di sini, okay, graf yang kita dapat ini tadi, so siapa nak teka? Kalaulah ini tadi bersamaan dengan sifar, apakah jawapan yang kita akan dapati kalau kita guna kaedah ini tadi? Siapa nak kongsikan jawapan dia? Boleh komen. Saya dah dapat A, saya tak faham pun admax tu apa. Okey. Balik kepada yang skrin tadi tu, siapa tahu apa jawapan dia, right? Apabila ianya bersamaan dengan kosong tadi. Okay, so let's look back at this screen. Okay, kita akan dapati bahawa jawapan yang kita nak tadi adalah yang ini. X sama juga dengan negatif 4. Okay, ini pintasan dia, dan lagi satu tadi, jawapan dia tadi adalah di sini. X sama juga dengan 2. Okay, ini jawapan dia. Dan kenapa kita pilih kosong tu tadi? Sebenarnya fungsi ini tadi adalah Y sama juga dengan X kuasa 2 campur 2X tolakkan dengan 8. Tetapi Y kita ni tadi nilai dia adalah sifar. Kalau kita tengok ini paksi Y kita yang mana ini 3, 2, 1, kosong. So apabila ianya kosong, nilai yang kita akan dapat tadi adalah 2 dan negatif 4. Ini kalau tadi kita guna graf, memang mudahlah kita nak dapatkan jawapan dia. Okay. Now, seterusnya, kaedah kedua. Now, kaedah kedua ini, okay, biasanya apa yang kita buat adalah kita boleh gunakan yang kaedah pemfaktoran ya. So, kaedah pemfaktoran ini tadi, cumanya di sini saya akan gunakan algebra tiles method. So, soalan, siapa pernah guna algebra tiles method? So, siapa yang pernah guna boleh tuliskan pada ruangan chat menyelesaikan kuadratik, persamaan kuadratik menggunakan algebra tiles. Siapa yang pernah? How many of you use algebra tiles before? Tak pernah lah sir, tak pernah. Amboi, pernah. Okay, very good. So macam mana tu? Okay, fine. So, what else? What else? Siapa lagi? How many of you heard of this algebra tiles when you want to solve quadratic equations? Alright, so far the response that I have been getting here is that hanya seorang je lah ya. Seorang je yang pernah guna. Pernah tapi tak pernah buat. Boy, dahsyat tak pernah dengar pun. Oh, maksudnya ini banyak juga yang first time dengar apa itu algebra ya. Tak tahu. Okey, tak mengapa. So hari ini kita akan lihat macam mana fungsi kuadratik itu tadi kita boleh selesaikan menggunakan algebra tiles. Okeylah. Alright. So go back here ya. Now persamaan kita tadi seperti apa yang kita ketahui tadi adalah X kuasa 2 campur 2X tolak 8 sama dengan sifar. Aduhai, saya selalu terconteng slide ni ya. Ni. Now, kepada mereka yang ada kertas, ada pen, bolehlah tulis ya. Sebab memandangkan ramai yang tak tahu. So jadi rasanya completing square ini tadi ianya akan sangat membantulah pelajar-pelajar untuk lihat macam mana kita nak jawab soalan-soalan ini tadi. So, apa yang berlaku tadi adalah bila kita diberikan X square campur BX tolak C. Okay. So, X square ini, B ini tadi, C ini tadi kita boleh wakilkan dia dalam bentuk tiles, iaitu jubin. Ini contoh dia. Okay. Now, di sini, bila saya perkenalkan tiles, sila lihat dia.
kita sebenarnya konsep dia, idea dia di sini apa? Idea di sini tadi kita nak menceritakan kuadratik ini tadi daripada segi keluasan jubin itu tadi. So jadi kalaulah tadi yang ini x square kan. So keluasan jubin itu tadi mesti x square. Macam mana kita dapat? Yang inilah panjang kali lebar. Dan kebetulan panjang dan lebar di sini adalah sama. So kalau sama, x kali x inilah yang kita akan dapat. So ini luas dia. Okay. So kalau kita nak wujudkan keluasan jubin bersamaan dengan 1, kita nak x sahaja. So jadi ingat, kalau yang ini tadi panjang dia x, yang ini pun tadi panjang dia akan menjadi x. Okay. Dan nak wujudkan keluasan 1 ini tadi, so jadi saiz yang ini kita perlu pastikan ianya sama juga dengan 1 supaya 1 ini tadi didarabkan dengan x, dapatlah luas yang ini tadi sama juga dengan x. Okay. So this is the tiles dia. Now, macam mana dengan nombor? Nombor ini tadi, ingat, yang ini tadi kita anggap dia 1 kan. So jadi 1 ini tadi, inilah yang akan berlaku di sini. Panjang ini pun 1, panjang yang ini pun 1. So jadi luas dia sudah menjadi 1 per segi. Okay. Amboi, suara siapa comel hotel tu? Okay, now. Kelas. Harus diingatkan, jubin-jubin ini tadi adalah mewakili jubin-jubin yang nilainya positif. Tapi dalam kuadratik boleh ada juga nilai negatif kan? So jadi negatif ni kita nak buat apa? So jadi negatif ini tadi kita perkenalkan jubin yang negatif nilai dia. So jadi di sini luas ini tadi akan menjadi negatif x square. Yang ini tadi luas dia adalah negatif x. Dan yang ini luas dia adalah negatif 1. So jadi kita bezakan jubin ini tadi daripada warna lah. Okay. Dan jubin-jubin ini tadi, ini yang sangat penting. Kalau warna kuning ini kita pergi campurkan dengan yang si warna merah, kuning jubin nilai dia kalau dengan warna merah, yang ini pun kalau kita campurkan, ianya akan memberikan nilai sifar. Ini kita kenalinya sebagai zero tiles. Okay. So this what happened. Zero tiles ini tadi adalah di mana yang ini tadi x square dan yang merah ini tadi adalah negatif x square. Now, why there's so many process happening here? Okay. Dan yang ini tadi x, yang itu tadi adalah negatif x, yang ini adalah 1 dan yang lagi satu tadi adalah negatif 1. So jadi kalau saya tulis di sini, ini adalah x square, yang ini adalah negatif x square, yang ini tadi adalah x, ini tadi adalah negatif x. Luas ini berapa? 1 dan luas ini tadi negatif 1. So jadi di sini apabila ini berlaku. Kejap. Guys, saya minta tolong guys. Saya tahu you all baru guna benda ni. So kalau boleh kita tak ganggu sesi yang Serais tengah buat ini. Nanti you all nak conteng lepas ni. Lepas habis nanti kita bagi you all conteng ramai-ramai. Boleh tak? Boleh Okay. Supaya yang lain yang sedang fokus tak diganggu. Alright. So thank you. Alright, thank you. Itulah saya ingatkan masalah teknikal tadi kan. Kenapa lah wujud contingan-contingan ni tadi. Okay. Balik pada sesi kita. So zero tiles ini murid-murid sangat penting. Apabila mereka ini tadi dicampurkan, dia akan hilang lah. Sebab satu nilai positif, satu nilai negatif. Bila digabungkan, dia akan hilang. Okay. So secara matematiknya, kenapa dia akan jadi kosong? Sebab x campurkan dengan negatif x. Ini adalah x tolak x ni. Positif dan negatif kan negatif. So dia jadi kosong lah. Sama juga dengan yang ini tadi. 1 plus with negative 1. So when you add all these tiles, so what will you get here is that the answer will be equals to 0. So this is another important concept that you need to understand when you are going to solve these quadratic equations using so-called these tiles. All right. Now, what we will do, we will go back to the original equations that I gave you earlier, which is x squared plus with 2x minus 8. And of course, it is equals to 0. So, soalannya sekarang, persamaan ini tadi, tiles dia, macam mana rupa dia? Ini rupa dia. Okay.
Ini adalah tiles x square. Yang mana kita tahu sisi itu tadi panjang dia x dengan x. Yang ini 2x. Maksudnya apa? Maksudnya di sini 2x ini tadi kita perlukan 2 tiles itu tadi. Right? So this is what they're going to get. Okay. So x dengan x dah jadi 2x. Kemudian kita perlukan tiles yang negatif 8. Harus diingatkan di sini tiles yang kita ada ni tadi adalah negatif 8. Kan? So jadi negatif itu tadi, kalau kita ingat slide-slide sebelum ni, kita wakilkan dia dengan warna merah. So jadi ini kita perlukan sebanyak 8 tiles dia tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bagaimana tiles ini tadi kita boleh gunakan untuk mencari faktor kuadratik ini tadi. Kalau kita buat graf ini biasanya agak membuang masa kan. Menggunakan tiles ni pun sebenarnya yang leceh dia tu agak membuang masa lah. Takkanlah dalam ujian kita nak buat tiles kan. Tapi sebenarnya ini idea sahaja. Idea dia supaya pelajar bila dia tengok, dia faham kenapa lah I kena buat dia punya pemfakturan sedemikian rupa. Okay. So, remember ya, this is negative 8. Now, yang ini sangat penting. Bila kita dah ada semua tiles tu tadi, sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak susun tiles itu tadi bahagian mat ini. Yang ini tadi saya kenali dia sebagai mat, algebra mat. Tikar lah. Okay. So what do you do? Remember the x square? Okay. So you have this and then you have 2x, right? So 2x we can keep it over here. Now, kita boleh letak di sini ataupun kita boleh sandingkan tiles itu tadi dan kita letak di bawah. Okay, kita boleh letak di sini. But then the idea here is whenever you have x square yang tu tadi, tiles yang kalau boleh apa-apa yang ada tu selalunya kita letak di sebelahan ini tadi. Yang 8 tiles itu tadi kita susun dia cantik-cantik rapat, dia akan jadi seperti berikut. Okay, kenapa diletakkan di sini dan kita tak letakkan di bahagian sini ke ataupun letak di bahagian mana-mana? Sebab ni tadi size dia tu tadi. Okay, yang ini 1 kan, yang tiles lagi 1 pun 1, so jadi memandangkan di sini dia punya size-nya adalah sama, so sebab itu kita boleh fit, kita boleh masukkan dia ke dalam tiles yang bernilai x tu tadi. Tapi kita ada 8 kan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini yang kita ada sekarang. Dan apa yang kita kena perkenalkan sekarang adalah kita perlu perkenalkan zero tiles. So zero tiles yang kita akan perkenalkan di sini tadi adalah yang berikut. Ingat sebab jumlah ini tadi bersamaan dengan kosong. Yang kuning itu positif, merah itu negatif. Sebab itu dianya akan menjadi sifar. So kalau kita lihat berapakah jumlah tiles di sini sekarang? Dia masih sama, masih memberikan nilai x square plus 2x minus 8. Kita lihat dia, ini. Ini berapa? Ini x square. Yang ini x. Yang ini x. Alright. Yang merah tu tadi, semuanya berapa? Semuanya bersamaan dengan 8. Nilai negatif. Okay. So kalau kita perkenalkan yang ini pun, kan, 1x, 1 negatif x. Kita masih ada x square plus 2x minus 8. Dan kalau kita perkenalkan lagi satu set zero tiles, ini yang kita dapat. You see? So, jadi memandangkan kita tadi menggunakan konsep luas. So, jadi di sinilah pentingnya tiles ini tadi. So, kita dah boleh kira luas rajah ini. Sebab rajah ini tadi sekarang, kalau kita lihat, hey, what is it? It is a rectangle. You see? So, bila nak cari keluasan rectangle, so basically what you need to do is that you need to know what is the length and what is the width. Lebar dengan panjang. Kalau kita darabkan, dapatlah luas keseluruhan kawasan tu tadi. So, jadi di sini, apa yang kita boleh perhatikan di sini, panjang ini tadi adalah x. Dan panjang ini tadi adalah 1. Ingat ini tiles positif. So, 1, 1, 1 dan 1. Itu cerita dia. So, kalau di sini pula, x. Itu sebabnya, ni. Sini x dikalikan dengan x, itu yang jadi x kuasa 2. Ini panjang dia x. X di sini kalikan dengan 1, dapatlah luas x. Yang ini pun x. Yang ini pun luas dia x. Yang ini pun luas dia
X juga, okay? But kita berminat dengan nombor-nombor ini tadilah, okay? So jadi kalau di sini tadi, ini tiles merah. Tiles merah ni pula, you know the value, it is negative. So therefore over here, it should be -1. So -1 and -1. Ini yang kita dah tahu. Panjang dan juga dia punya lebar. So what will you do next? So next, ini yang kita akan buat. Gambar raja ini tadi kita boleh we can represent, kita boleh wakilkan dengan panjang keseluruhannya X campur 4. Okay, kenapa dapat X campur 4? Sebab ni tadi, 1, 2, 3, 4. Yang ini 4, yang ini tadi X. So jadi panjang ini sudah menjadi X campur 4. Ini panjang dia ya. Okay, so this is how you make use of the algebra tiles. So itu kalau tadi yang panjang ni, lebar dia bagaimana pula? So kita lihat di sini dia akan menjadi X minus 2. Why it is X minus 2? Because over here this is X and this is -1 and -1. So the total is X minus 2. Now we want to find the area. So what is the area of this rectangle? As you know, you need to know what is the length over here. And we already know what is the length of width over here. So therefore, you multiply this, you will get your answer. Ingat? So ini tadi adalah kita anggap dia sebagai panjang, yang ini tadi lebar. Okay, doesn't matter length or width, mana-mana pun kita ambil. So jadi luas ini tadi adalah bersamaan dengan X squared 2X minus bersama dengan kosong. So jadi apa yang kita akan buat? X akan jadi 4 dan X akan menjadi 2. So kalau ikutkan sebenarnya X campur 4 tadi bersamaan dengan kosong, itu yang kita dapat X equals to -4. Now, what about here? X minus 2 is 0. So you rearrange this, solve for X, you will get X equals to 2. So inilah bagaimana caranya kita boleh gunakan algebra tiles ini tadi untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini. Okay, but then we always have to be careful apabila kita gunakan algebra tiles ini tadi. Ada sebab dia. Sebab dia adalah algebra tiles ini tadi, dia hanya boleh kita gunakan untuk selesaikan apabila jawapan yang kita akan dapat nilai X tu tadi adalah nilai integer, nilai bulat, tak kira lah positif ataupun negatif. Alright. Kita lihat chat sebentar. Okay, kosong, positif and negatif. Right, 0, nice. Okay, good. Okay, now so far, do you have any questions before I move on to the actual completing square? Yang algebra tiles tadi, ada soalan tak? Ada soalan ataupun nak saya masuk balik kepada dia punya slide supaya you boleh salin gambar raja dia. Okay, Zahin Mukri, so far you don't have any questions. Okay, very good, fine. Okay, so please remember for that question, so far we have 2 different ways how to solve it. The first one we use graph, of course, and the second, okay, sir, tadi tu you understanding auto factorization ke sir? Alamak, UTE tu apa? Hana. Sir, tadi tu UTE, understanding UTE factorization ke sir? Oh, untuk, yes. This is just for the understanding, okay? Sebab saya tahu pelajar-pelajar sekarang ni, common ni bukannya akan gunakan si graf ke ataupun yang Jubin ni ke. Kita sekarang ni menipu je. Kita guna kaedah smart. Ada calculator, kita tekan apa? Kita masuk dalam function kuadratik, lepas tu kita tekan nilai A, kita tekan nilai B, kita tekan nilai C. So bila kita tekan A, B, C ni kita dapat jawapan terus. Tapi di sinilah masalah pelajar kita tadi. When you don't really understand the concept, why we have to do so-called this completing square ini, tak kira lah apa jua method yang kita gunakan dan terus kita lompat kepada calculator.
Di sinilah akan wujudnya masalah. Alright, you will definitely have a problems. I just need to twist the questions and then habis. Kita dah tak boleh jawab. Alright, so we use in calculator. Yes, I know. Yes, Muhammad Akid 46. Yes, all of you, banyak daripada kita, apa yang kita buat, diberikan kuadratik sahaja, soalan dia nak jawab, kita selalu gunakan calculator. Tapi pengalaman saya mengajar, soalan kuadratik ni kalau kita bagi mudah macam mana pun, kalau kita suruh pelajar tu tolong faktorkan tanpa guna kalkulator, terbabas semua. Right? So, that's why you have to be extra careful when you are so used to the calculator punya method. Okay, be careful. Konsep tiles best dan senang faham. Okay, thank you Wafa Dania. Alright. Kalau persamaan yang tiada punca macam mana? This is a very good question. Kepada yang bertanya, Ikimaru Sensi. Thank you so much. Alright. Di sinilah wujudnya kelemahan algebra tiles itu tadi. Sebab bukan saja bila tiada punca kita tak boleh guna algebra tiles tu. Tapi masalah akan wujud kalau punca yang wujud tu tadi adalah dalam bentuk pecahan nilai dia. Ataupun dalam bentuk perpuluhan. Sebab itu di sini kita terpaksa, masih kita akan gunakan tiles nanti, tapi kita kena olah sedikit dia punya penyelesaiannya itu. Alright. So, it's a very good question actually. Okay. Thank you so much Ikimaru for asking that questions. Alright. Because not all the quadratic equations you can use algebra tiles to solve. So that's why the most powerful method here is completing square method. All right, now we will see how we are going to make use of these completing square method to solve the equations given earlier. All right, we have two different methods that we've been using so far. The first one, it is the graph method. The second one, we use the algebra tiles. Now we will officially move on to completing square method. All right, so let's go back to the screen here. Okay, so ini tadi penyempurnaan kuasa 2 yang menggunakan tiles. Okay, so sekarang ini kelas, apa yang akan berlaku? Kita akan selesaikan soalan ini, tetapi kita sekarang nak buatlah apa itu completing square. Tiles masih kita akan gunakan, tapi tak perlulah banyak tiles yang kita perlukan seperti apa yang kita buat di sini, right? So we don't need that. Okay. Now balik kepada yang ini tadi, okay? So apa yang akan berlaku sekarang? Now memandangkan inilah yang kita sebagai pelajar di tingkatan 4, tingkatan 5 yang akan menggunakan method ini nanti. So jadi adalah digalakkan kepada mereka yang mengikuti sesi ini nanti, okay, tuliskanlah apa jua penerangan yang murid-murid, pelajar-pelajar boleh dapati daripada slide ini tadi. Okay, so let's see. Method ini method yang ketiga ini tadi adalah dengan menggunakan kaedah completing square. So apa yang berlaku tadi adalah x square plus 2x minus 8. Okay, so what we will do here, we will represent all these x squared, 2x and negative 8 by using the tiles. Alright, sekejap ya, I will be back. Okay, I am back. Sorry. Okay, now ingat, kalau tadi yang algebra tiles, setiap satu x, 2x, negative 8, banyak tiles yang kita sediakan tadi kan, yang ini Okay, no, we don't need this. So for this method, what we do, kita akan sediakan seperti berikut. X square, yang mana campurkan dengan 2x, campurkan dengan tolak 8 sama dengan 10 ni tadi, kita susun balik. Ingat dia, kita nak berikan keutamaan kepada x square campur 2x sama dengan 8. So, jadi di sini kalau kita lihat mana-mana buku teks, mana-mana buku rujukan ataupun mana-mana penyelesaian yang pernah kita
lihat. So biasanya apa yang akan diceritakan adalah kita akan diberitahu kelas ni 2x ini tadi, ni 2 itu tadi, apa yang kita perlu buat? Kita perlu bahagikan dia dengan 2. Itu yang selalu kita diberitahu. Okey, kita akan bahagikan dengan 2. Selepas dah dibahagikan dengan 2, lepas tu apa kita buat? Kita akan kurungkan dia dan kita akan kuasakan dia. So apa yang berlaku di sini adalah kita akan buat operasi ini di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Soalan, my questions here is, why the coefficient of x? Okay, why the coefficient of x? Kenapa coefficient x ini tadi, perkali x ini tadi kita bahagi dengan 2? Lepas itu kita kuasakan dia. Okay, dah lah bahagi dengan 2, lepas tu kita kuasakan 2. Kenapa ini dilakukan? Alright. Dan selepas itu, apa kita buat? Lepas tu kita pun mulalah kira. So bila kita kira, kita selesaikan apa yang ada di dalam kurungan itu nanti. Okay. Dan kemudian apa kita buat? Di sini, ni. Di sini apa yang kita akan diberitahu bahawa ambil saja nilai x ini tadi. Ambil sahaja nilai 1 ini tadi dan kita gabungkan dia dan kita squarekan dia. Alright. Dan ada setengah yang memberikan penyelesaian, cara dia apa? Oh, jangan risau ya kelas ni sebab ini square, yang ini pun square. So jadi kita gabungkan yang square-square itu dalam satu kurungan dan kita buat seperti berikut. Soalan. Kalau kita buat begini, ni 2x ni mana dia pergi? Mana hilangnya 2x? Where is this 2x? You see, you have x square, you have 2x, you plus with 1 square, and then what you do, you combine that all together, you get x plus 1 square. The questions here now, what happens to this 2x? Where is it? Okay, and then after that, what you do, you continue solve this as what you have been doing all this while. Square root 9, you know it is plus minus 3, and therefore x is equals to 2 and x is equals to -4. But as I told you just now, our mystery here is this. Ni. Kenapa? Kenapa berlakunya proses ini tadi? Kenapa apa-apa yang ada bx, okay, ini asalnya bx. Why from bx? What happened here is that in book, okay, I have a book here. This is the textbook. Alright, so kepada kita yang guna buku yang ini, so kalau kita lihatlah kepada penyelesaian contoh 1, this is very interesting. So you see here, it is written that tambahkan sebutan perkali x bahagi 2 yang dikuasa 2 kan. But why we have to do this? So kita akan lihat kenapa berlakunya sesi ini, kenapa boleh berlakunya, why we have to do all this on the next slide. Alright, so but before I can even give you the answer, alright, so let's see if any one of you know why we have to make sure that this b, you divide it by 2 and then you square it. Can someone please tell me why is it so? If you don't know the answer, it is completely okay. Okay, kepada yang tahu boleh tuliskan tahu pada bahagian komen, kepada yang rasa tak tahu bolehlah tulis tak tahu. So come on. So I just want to see response from you. How many of you thinks you know why we have to bahagikan koefisien B itu tadi dengan 2 dan kemudian keseluruhannya tadi kita squarekan. Alright. So formula, Siti Khadijah, is a formula. Yes, I know it is a formula given, but then over here now I am interested to know, we want to discover why it has to be B over 2, kurunkan dia dan kita squarekan. Kalau kita expand balik, kita dapat benda yang sama. Yes, I agree with you, but you still haven't answered my questions yet. Why b over 2 we have to square it? Is to complete the remaining of this square. Ini daripada ideal. Okay, very good. Sebab 2 titik pada paksi x. Okay, fine, very good. Keep on coming guys. Just give the comments. Remember, in my class, it is completely okay for you to do mistakes. Tak salah untuk kita buat
kesilapan. Sebab ini tujuan utama kita. Kita nak belajar daripada kesilapan. Sebab nak fakturkan. Okay, fine. Zulika kata sebab nak fakturkan. I am actually interested with the ideal punya jawapan. Sebab dia kata it is B/2 yang kita squarekan tadi tu sebab kita nak completekan remaining square. Soalannya sekarang, remaining square tu rupa dia macam mana? Bagaimana rupa bentuk dia? Sir, boleh buka balik slide tak? Ini soalan daripada Lia Muhammad. Okay, so okay, I will share the slide again. Alright. So ini ya. So kalau kita lihat tadi ada satu jawapan yang diberikan oleh peserta kita tadi. Dia kata kita buat B/2 square yang ini tadi ni. Kita lakukan proses ini tadi supaya kita boleh completekan square. Jawapan itu betul, tetapi ramai yang kadang-kadang dia macam tak nampak macam mana rupa square yang tak complete itu tadi di dalam kaedah yang ini tadi. Okey, itu yang kita nak perhatikan, itu yang kita nak lihat. Okey. Now, so let's check again. Is there any other answers here? You all comment dekat everyone, bukan dekat saya. Nanti orang lain tak nampak comment you all. Oh yes, guys, please when you comment to everyone, especially to me. I want to see what you all comment. Ada kaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum? Sangat menarik. Adakah ianya ada kaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum? Ada, tetapi masa sekarang ini ia tidak lagi memberikan jawapan kenapa kita perlu buat B/2 yang kita squarekan dia. Alright. Now, ada siapa-siapa lagi untuk buang nilai B? Darwish, thank you for sharing. Okay. Alright. Untuk buang nilai B. Okay, nak buang nilai B. Apalah dosa B ni kan yang sampai kita nak buang. Alright. So, let's go back to the, cikgu boleh terangkan sekali lagi, use method yang sama tapi questions lain. And dalam dia have pecahan like that. Okay, yes, we will look into that. But before that, let's go to this slide first. Right? Now, okay, so back to the slide. Alright, so this is what we will see now. Kita nak lihat dah, kita nak jawab soalan ini tadi. So, sekarang kelas x square plus 2x minus 8, ini yang kita akan wujudkan tiles itu tadi. So, x square kita tahu luas tiles itu tadi mestilah x kuasa 2 dan ukuran dia mestilah x darabkan dengan x. Dan 2x ini pula, okay, kita tambahkan dengan tiles 2x. 2x itu tadi adalah seperti berikut. Dan di sini kita lihat x square dengan yang 2x tu tadi, so panjang dia tu tadi akan sama, so jadi ini akan jadi x dan di sana akan jadi 2. Dan kemudian kita akan tolakkan dengan 8. Now, untuk yang 8 ini tadi, okey, katakan ini luas dia. Cuma di sini kita takkan berikan nilai kepada panjang dan lebar tadi. Okay. Tetapi untuk x square dengan 2x, wajib untuk kita tunjukkan di mana adanya nilai xx dengan 2x. Okay. This is very important. Okay, this part over here. For this, and yang ini tadi negatif 8. Yang mana ianya sama juga dengan kosong. Okay, it is equal to 0. So, when you have these, now next thing what you have to do, kita akan lihat apa yang berlaku sebenarnya tadi. Kita susun balik persamaan ini. Yang negatif 8 itu tadi, we bring to the other side of the equations. So you rearrange this into x square plus 2x equals to 8. Now, this is what you're going to get, okay, which is equals to 8. Okay, so far dengan adanya tiles ini tadi, okay,
Sebab pernah ada student tanya, kenapa 8 ini tadi kita tak tulis pun panjang dia? Mungkin sebab keluasan 8 boleh jadi 1 kali 8, boleh jadi 2 kali 4, kita boleh bagi dalam punca kuasa 8 kali punca kuasa 8 dapat 8 juga. So there are so many ways actually you can give the answers to get the value 8. But in this case, we don't have to do that because we are interested with the x squared and 2x. Okay. Now, over here, what you have to do next, okay, this so-called 2x, okay, this 2x, what we have to do next, kita akan bahagikan dia kepada dua bahagian yang sama. Alright, remember that? Kita akan bahagikan dia kepada dua bahagian yang sama. Dan ini sebab salah satu dia tadi, this is one of the reasons why bila saya kata kenapa dua itu tadi kita bahagi kepada dua. Now you will see why we have to do that, because the moment we have divide 2x into two equal parts. So this is what you're going to get. Remember, dua bahagikan kepada dua kita dapat satu. Alright, so kita dapat pecahkan dia kepada 1x, 1x. Dua kawasan yang sama. But then, what happened next? Okay, we have to rearrange our tiles ini nanti. Okay, apa yang akan berlaku? We have x and x, campurkan dengan x1, x1. Ini tiles yang xx ya, asalnya daripada 2x, yang mana sama juga dengan 8. Di sini apa yang berlaku adalah seperti berikut. Okay, ni kita nak susun ya. So you see what happened and how we are going to rearrange all these tiles. So therefore, when we start to rearrange these tiles, ini yang kita kena buat. Okay, apa yang kita perlu buat? Tu. Kita ambil, kita bawa dia turun, dan yang tiles ini tadi kita bawa turun ke sana, dan yang tiles ini tadi kita letak di sana. Okay, ingat dah? Kita akan susun balik tiles ini tadi. So this is what you do. So kita pecahkan tiles itu daripada dua bahagian, kita susun dia seperti berikut. So this is what you are getting. Alright. Now, tapi masih lagi tak menjawab soalan itu tadi ya. So nanti kita akan lihat apa yang akan berlaku seterusnya. So as you can see, tiles itu tadi, inilah ukuran-ukuran dia. Tetapi apa yang kita nampak sekarang adalah kawasan yang ada di sebelah sini tadi ni, x plus 1, yang ini x plus 1. Kalau kita lihat di sini, inilah maksud dia tadi nak completekan square. Kita nak jadikan dia square yang lengkap. So in order to complete this square, now this is what we have to do. Now in order to do that, kita kena masukkan satu jubing yang akan melengkapkan dia supaya menjadi square. Alright, so to completekan dia ni tadi, so this is what we are going to do. We will introduce that blue tile. Alright, now let me stop here first. Okay, and we have the questions over here. Can we put the 2x on the whichever side we want, or does it have to be like how you place it, 2 on top and x by the side? Okay, and then cause we nak faktorkan the x tu, it is soon hard to factor since the x squared lagi je. Okay, okay, thank you. Alright, kita nak buat square tiles, betul sir? Yes, okay. So can we put the 2x on whichever sides we want? Yes, you can put whatever sides you want, but then provided that 2x you break it into two equal parts. All right. Now, when I said you want to break it into two equal parts, you kena break yang bahagian nombor, jangan break bahagian x. Okay. Now, let me show you on the screen what I meant by that. Yeah. Now, okay. Ni. Saya akan patah balik ya, dia punya beberapa slide tu tadi. Di sini ya, kelas, bila kita nak bahagikan dia kepada dua bahagian yang sama, alright, apa yang kita boleh buat tadi, ni, kita bahagikan dia
pada nombor. Ni nombor 2. Itu yang kita akan bahagikan supaya dia jadi satu-satu. Sebab benda ni tadi kita juga boleh bahagikan dia seperti berikut. Kita masih akan dapat dua bahagian yang sama. Am I right? So, but we are not going to do that. Okay, remember, kita kalau bahagikan bukan bahagi pada bahagian yang X ini, tapi kita bahagikan kepada bahagian yang ada nombor tu tadi. Alright, so maksudnya apa tadi? Maksudnya katakanlah tadi dia 4X. So, bila kita bahagikan, dia akan jadi 2X dan 2X. Okay, so that's what we will be doing. Alright, now. So, balik kepada yang ini tadi. So, kita susun dia. Okay. So, ini yang kita akan dapat. Alright. So, apa yang kita buat tadi, kita completekan dia dengan memperkenalkan blue tiles itu tadi. Okay. So far, any one of you have any questions? Kalau buat tu nombor ganjil macam 3 or 5, then dia akan jadi 3/2. Dan dia akan jadi 5/2. You see? So doesn't matter whatever nombor dia tadi. Macam kita sekarang bertuah sebab soalan yang diberikan 2X. Bila dipecahkan jadi 1 dengan X, 1 dengan X. Tapi kalau tadi macam soalan yang ditanya oleh Daniel, kalau dia 3 ataupun 5, so 3 bahagi 2 dapat berapa? 3/2. So maksudnya pecahkan dia, ni 3/2, 3/2, X, X. Simple as that. Alright? So, kalau nombor ganjil macam mana nak bahagi? Oh, bahagi macam biasa ke? Yes. Alright, so we will look into that. So, here. Let me share the screen again. Okay, kelas. So, di sini ya, katakan tadi ya, kita ada yang ini. Okay, kita ada yang ini tadi. So, di sini anggap dia tadi adalah X. Okay, we assume ini tadi adalah X, yang ini tadi adalah 5 contoh. Okay, so jadi kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. So jadi bila kita pecahkan dia kepada dua bahagian, okay, kita pecahkan dia kepada dua bahagian, so apa yang akan berlaku? Dia akan jadi seperti berikut. Ni, dia akan jadi seperti berikut. You see? So we will have two equal parts. So therefore, yang ini tadi, okay, bila kita dah ada two equal parts ini tadi, so di sini dia akan jadi apa? Bila kita pecahkan dia, dia akan jadi 5/2, yang ini 5/2, yang ini X, yang ini X. You see, the number can be anything. It can be positive, it can be negative, it can be odd number, it can be even number. All right, the process, it is still the same. Okay, so what happened next? All right, so jadi apa yang berlaku di sini tadi, baliklah kepada soalan yang ditanyakan. So jadi tak kira lah apa pun nombor-nombor dia tadi itu, proses dia masih sama. Okay, so we go back to the slide PowerPoint tu tadi supaya kita boleh lihatlah macam mana kita boleh lakukan kiraan seterusnya. Alright, so back to this PowerPoint slides here. Okay, now so what happened here is that, tetapi di sini kita dah tak berlaku adil. We are not being fair for these equations here. Because whenever you're given any random equations, whatever you do on the left hand side, you have to do the same thing on the right hand side. You see, you have to be fair to the whole equations. So over here, you add the blue tiles, but what about the other side of the equations? So this is not right. Itu sebabnya nak berlaku adil sepatutnya kita kena tambah kedua-dua belah tu tadi, barulah betul. You see? You always have to do that. Always remember this. Okay.
Now, yang ini dah kira bagus, okay? Because whatever you do on the left hand side of the equations, you also have to do on the right hand side of the equation. So therefore, once you have these, now let's see what you did before that, okay? Panjang yang gini, kita tahu tak? Panjang yang gini. Mestilah kita tahu sebab panjang ini tadi, asal dia daripada yang ini. This one. You see? So, apa yang berlaku? Ni, panjang ini pula tadi asal dia daripada mana? Remember yang bar tu X panjang tu kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Itulah sebabnya tadi ni kalau yang ini dah satu, yang ini pun mesti satu. Kalau yang ini satu, ini pun akan jadi satu. Nampak? So ini yang dimaksudkan dengan nak completekan square itu tadi. So there was one of the students, just now the participant, dia bagi tahu yang kita nak completekan dia tadi. Inilah cerita dia. Okay. So next what happened? Okay. Ini ya. Yang kita tambah tadi kedua-dua bahagian itu. So kita dah tahu ni x square. Cuba lihat ini x square. X square ini tadi yang ini. 2x ini tadi di mana? Yang ini. 2x. 8 ini tadi yang ini. So apa yang kita tambah? Kita tambah yang blue tiles itu tadi. You see blue tiles ini tadi, inilah nilai dia. So jadi itulah yang kita kena buat tadi. So sekarang ni terjawablah misteri kenapa B itu tadi kita perlu divide dia dengan 2 dan selepas itu kita perlu kuasa 2kan dia. Kerana yang ini, luas ini tadi adalah 1 darabkan dengan 1. Asal dia datang daripada mana? Ni ha. Asal dia daripada sini tadi. Asal dia daripada sini tadi. Apa yang kita tambah? What do you add here? You add 2 over 2 square. And what is this? Same thing. This is 2 over 2 square. Itulah wujudnya benda ini tadi. And that's how you complete the square. Itu maksud dia sebenarnya. Okay. Now, if you have any questions at this point, or if you think this is still not clear for you, let me know at the chat comment, and then I will attend to your questions. Thank you. So I'm going to stop the slides over here for a while. Macam mana boleh dapat 2 tu? Lia Muhammad. 2 yang mana satu ni Lia? Ya? 2 yang mana tu? How do we get 2 itu tadi? Yang kat petak biru tu. Yang dekat petak biru tu ya. Okay. Very good questions. So kita pergi dekat sini, kita tengok macam mana boleh dapat 2 itu tadi. Okay. Here. Ini. Asal dia tadi, okay, asal dia tadi 2x ini tadi kalau kita lihat daripada slide-slide yang awal itu, kita dapat tahu yang ini tadi kan. Ni. Ini 2x tu tadi. Ini 2 ini X. Yang mana, ini saya menjawab soalan Lia ya. Yang mana 2 ini tadi kita pecahkan dia kepada 2 bahagian. Ini dah jadi 1, ini dah jadi 1. Ini masih X. Yang ini tadi kita susun dia di sana, yang ini tadi kita susun di sini. Nampak? So apa yang berlaku tadi di sini kelas, ni 2 ini tadi kan. 2 itu tadi kita dah pecahkan dia kepada 2 bahagian. Ni, itu yang kita dapat 1 dan yang ini kita dapat 1. Ini asalnya tadi 2 per 2. 2 tu tadi dapat daripada sini. Dapatnya daripada nombor yang ini tadi. So itu sebabnya ni 2 per 2. Yang ini tadi pun 2 per 2 ni panjang dia ni tadi. 2 per 2, 2 per 2. So itu sebabnya di sini apa yang berlaku biasanya dalam kuadratik yang kali X itu tadi adalah B. So B ini tadi apa kita buat? That B kita bahagikan dia kepada 2 bahagian. Kita bahagi kepada 2 lah. Okay. Dan selepas itu baru kita kuasa 2 kan. Because why? This is B over 2 and this is also B over 2. And this area is B over 2
square. Itu alkisah dia di sini. Okay. So kita lihat dia apa yang berlaku tadi. Ni, x square. 2x itu tadi siapa? 2x itu tadi adalah yang mamat ni tadi. Dan 2/2 yang dikuasa 2kan itu tadi adalah yang ini tadi. Okay. And then 8 itu tadi adalah yang ini. Okay. So don't worry ya kelas, because at the end kita akan tengok keseluruhan benda ni tadi macam mana kita boleh dapatkan dalam satu slide. Sebab sekarang ni saya dah pecah-pecahkan dia, so maybe you don't see a very clear picture. But at the end slide nanti kita akan susun semua tu. Okay. So di sini, okay, ini sebabnya, alright, dia dah jadi x plus 1, x plus 1, dan perhatikan panjang ini semuanya sudah menjadi sama, dan panjang ini tadi bersamaan dengan x plus 1 square sama juga dengan 9. So jadi inilah yang kita akan dapat. And then from here, actually this is just the last part. Cara kita nak solve ni tadi dia akan jadi sangat mudah. Kenapa? Sebab di sini apa yang kita berlaku, what you can do is that x plus 1 square, which is equals to 9, you square root both sides of the equations, and this is what you will get. And finally you will get x plus 1, it is plus minus equals to 3. Now, what happened here is that plus minus 3, maksudnya panjang ini tadi boleh jadi 3, and when you solve this, it is x plus 1 equals to 3, so therefore x is equals to 2. Or maybe in order for you to get that area which is equals to 9, x also can be equals to negative 3. So therefore, over here, what happened here actually is that x plus 1 equals to negative 3. So therefore, x is negative 4. Alright. But then, let's go through again all these slides. Okay. Kita tengok apa proses yang berlaku ni tadi. Ni. Asal dia begini. Alright. So asal dia yang ini tadi. Okay. This is the asal dia. Okay. X square yang ini tadi adalah yang ini. 2x ini tadi adalah yang ini. Negatif 8 ini tadi adalah yang ini. Okay. So lepas tu apa kita buat? Kita susun balik. 8 itu tadi kita bawa dia ke mana? Ke belah kanan. Okay. This one, this 8 ni tadi we bring it over here. So this is what we get. It still remain the same. Okay. At this point, you should not have any confusions. Alright. Now, what happened next? Yang ini. Okay. 2 bahagi 2. Kenapa? Here. 2 ini tadi, apa yang kita buat? 2 itu tadi, kita bahagikan dia kepada 2 bahagian. Here. Kita akan dapat yang ini tadi. Alright. Which is 2 rectangles. And kemudian di sini, okay, bila kita susun balik, kita perkenalkan square yang ini tadi. Okay. Square ini tadi, apa nilai dia? Ingat, ini 2/2. Square yang ini pun tadi 2/2 square. So that's how you get all these answers. Now, bahagian yang ini tadi, mana perginya 2x? Sebab satu ini tadi, x di sini, yang ini tadi di sini. But where is this 2x? 2x itu ada dalam kurungan yang ini. Kalau nak lihat 2x itu tadi, what you have to do, this x plus 1 square, dia adalah x plus 1 and x plus 1. Alright. So bila kita kembangkan ini tadi, yang inilah tadi, x plus 1 which is here, and this is also x plus 1. Alright. So ini adalah x square, this is x, this is x. Kalau kita kembangkan x dengan x dapat x square. X dengan 1 kita dapat x. 1 dengan x pun kita dapat x. Inilah tadi. Dan yang terakhir tadi apa? 1 kalikan dengan 1. Inilah luas dia tadi. 1. So sebenarnya mana hilangnya 2x ini tadi, dia dah memang ada dalam kurungan ini tadi. It is in that bracket. So, and after that what you do, you just have to solve these equations and finally you will get this answer, which is x equals to 2 and x equals to negative 4. So this is the basic on how to solve so-called these completing square method. Alright. Now, soalan
Angkat petak biru tu. Oh, kalau ada benda yang kita tambah sebelah kiri untuk jadikan full square, we also have to tambah sebelah kanan, right? Yes, Muhammad Akid 46. You always have to do that because that is what mathematics equation it is all about. Whatever you do on the left hand side, you always have to do on the right hand side. Kalau di sini you tambah 2, sana you tambah 2. Sini you tolak 2, sana you tolak 2. Sini kali 2, sana kali 2. Bahagi 2, bahagi 2. Always have to be the same on the left and right hand side. Yes, just like the above equations. Now, at this point, do you have any questions? Ada tak yang masih ragu-ragu, tak faham? Okay. Ada ke siapa-siapa yang berminat dengan slide yang saya kongsikan ini? Okay. Yes, how many of you still minat dengan it? So nice. This combo method 2 and 3 make we all more fluent in this topic. Thank you, Muhammad Akid 46. Saya berminat-minat. Ada tajuk pembezaan dan pengamiran? Ada. Tajuk pembezaan, tajuk pengamiran, tajuk functions, tajuk log, tajuk linear log memang ada. Okey, ramai juga yang berminat. Kepada yang tak berminat pun tak mengapa. Tapi yang kepada berminat tu nanti kena hubungi dengan Tuan Isa. Okay, you can always contact Tuan Isa. Cumanya slide ini nanti saya akan letakkan beberapa trademark dulu ya sebelum you all guna. Okey, saya minat. Okay, very good. Kalau anda semua berminat, tapi janganlah sebab kita nak bagi slide ni kita tak salin nota pula ya. Sebab ada setengah yang saya ceritakan tu mungkin you tak boleh jumpa dalam slide. So please keep on write all those notes with you. Okay. Now, tapi cerita ni tak habis lagi. Okay. Cerita ini dia sebenarnya tak habis. So, dah 1 jam lebih ya, tapi saya ada lagi sedikit slide yang saya nak kongsikan. So I do hope you can be patient a little bit more and then after that we can end our session. Cikgu buat kelas lagi nanti untuk log cikgu. Okey. Kita ada kumpulan WhatsApp kan. So jadi kepada mereka yang berminat untuk buat kelas-kelas yang lain nanti boleh inform saya dengan lebih awal so that kita boleh setkan tarikh, kita boleh setkan masa dan kita buat tajuk yang lain. Cumanya janganlah kita kalau boleh nak tekankan kepada semata-mata nak habiskan satu topik itu saja. Kalau kita lihat apa yang kita buat ini tadi, kan? Saya sebenarnya baru cerita pasal completing square. Tapi topik ni sebenarnya luas ya. So from time to time we will definitely have more topics to cover lah or subtopic ya. Cikgu buat kelas lagi. Please buat sesi macam ni untuk tajuk lain juga. Saya nak share sikit kefahaman saya tentang apa yang saya dipelajari, betul tak share nanti? Okay, boleh. Ana Muhammad Saleh. Okay, you are most welcome to share with all of us ya. Kalau x square ada koefisien, macam mana 2x square kena factorize dulu? Saya sungguh apa kata orang suka dengan soalan ini. Bagaimana kalau x square itu tadi ada koefisien dia? Thank you for asking these questions. This is very good questions. Now I understand why we need to divide the coefficient of x with 2 and square it. Yes, Nazatul Amelia, I'm very happy to hear that at last you know why we have to divide it by 2 and then why we have to square it. Now, kalau teori pembezaan dan pengamiran, now, kelas. Kita lari sedikit daripada topik ini. Kalau pembezaan sahaja, kan? Kalau saya betul-betul nak ceritakan pembezaan, asal usul pembezaan sahaja, I need 4 hours. That is minimum. Now, do you have 4 hours to spend in front of this laptop? If you have that, then I can do that with you. Thank you sir, nanti buat lagi satu kelas, 1 jam, tajuk lain, janjang ke? Ikimaru, Sensai, it is 4 hours. Thus the introductions of
dy dx. Bila saya cerita introduction ni, kita nak tahu kenapa bila kita diberikan y equals to ax to the power n, dy dx nya adalah n ax n minus 1. Kenapa tak n minus 2? Kenapa tak n minus 3? Kenapa n tu kita perlu bawa depan? This is not in your syllabus, but knowing this concept is going to be very useful for you. Okay? Yes, I know it will be a basic only, but before you can jump into basic, it will be good if you know the idea dia. Kalau nak basic, ada banyak basic-basic YouTube yang kita boleh dapat. Alright. Now, back to these slides again, class. Alright, let's go back to these slides again. Terciduk kita, but we'll have to plan it through. Yes, definitely. Of course, we have to plan this. Now, let me share again the slide. Continue with this. Alright. Now, tadi ada satu soalan yang sangat menarik. Okay, sangat menarik. Apa soalan dia tadi? Soalan dia tadi, andai kata yang x square itu depan dia ada nombor. So jadi nak buat macam mana? Kan? Depan tu ada nombor. So jadi nak buat macam mana? Nak buat dia tadi tu dia akan jadi seperti berikut. Okay? Now this is what we will do. Oh, saya stop sharing pula ya sekejap ya. Here. This is what we do. Class. Cerita dia seperti berikut. Okay. Dia akan jadi seperti berikut. You see, we have tadi soalan dia apa? Soalan dia tadi adalah seperti berikut. Ya, soalan dia tadi adalah x square campur 2x tolak 8 sama dengan 0. Itu soalan dia. Dan macam mana kita nak kira ni tadi, kita dah nampak proses dia tu tadi. Okay? We know that. But what happened if you have a coefficient depan x square tu tadi? Okay? So, andai kata kita ada yang ini pula. Okay? Kita ada soalan seperti berikut. Katakan kita ada 2x square campur 4x tolak 8 sama dengan 0. You see? Now, what we have to do dalam nak menjawab soalan completing square method ini tadi, kita kena beri keutamaan, kita kena beri kepentingan. We have to give a priority only when the x square, the coefficient is 1. Hanya bila x square perkali dia 1 sahaja. Itu sebabnya di sini, apa yang kita akan buat, dia akan jadi seperti berikut. Ni, perkali x square tu apa? Perkali x square tu tadi adalah 2. So, jadi dia akan jadi, kita bahagikan semua persamaan ini tadi dengan 2. Itu saja step yang kita perlu buat kalau x square tadi depan dia lebih daripada 1. Ataupun kurang daripada 1. Dia jadi positif negatif kan? So, what do you get here? Okay. So, apa yang kita akan dapat? Ini akan menjadi x square because ini kita dah cancel. Had ni tadi 2. Yang ini tadi 4. Sama dengan 0. And what is this? Ini dah balik kepada yang ini. Bila dah tahu yang ini tadi, continue lah proses dia tu tadi. Itu sahaja. You see? So doesn't matter whatever the coefficient is. Tetapi memandangkan kita cerita pasal yang ini tadi, jawapan dia mesti sama, betul tak? Because at the end of the day, from 2x square plus with 4x minus 8 equals to 0, bila kita selesaikan yang ini tadi, dia dah diringkaskan menjadi x square plus 2x minus 4. So at the end of the day, it doesn't matter whatever you do here, the answer will be the same. Now, for you to appreciate, to see what is the main difference over here, you always can go to Desmos. Now, this is Desmos, okay? Now, let me plot the graph for you. Now, the first graph will be y equals to x squared, all right? We plus with 2x, you got that? And then we minus with 8, right? Ni.
Wait a minute. I want to do some corrections over here. Yang ini tadi, saya nak buat yang ini. Pembetulan, pembetulan dia adalah yang ini tadi. Over here, okay, what happened is that terpaksa tulis balik. Yang ini. Ini sebenarnya adalah 16 sama dengan kosong, yang mana kita bahagikan dengan 2, baru kita dapat 8. Okay. So, sorry for the mistakes. So, yang ini barulah dia sama dengan yang ini tadi. Okay. So, persamaan yang ini, okay, yang mana asalnya daripada yang warna biru tu tadi. So, x square plus 2x minus 8. So, let's go back to decimals here. Now, class. Apa yang kita boleh nampak di sini? Kita boleh nampak di sini, ni, pintasan dia tadi 2 dan negatif 4. Tetapi, graf yang lagi satu tadi, yang mana saya gandakan dia ke semua ini tadi, iaitu y equals to 2x square, alright, plus with 4x, and then minus 16. Can you see that? Doesn't matter whatever you do, jawapan dia masih sama. Cumanya titik pusingan tu sudah menjadi lain. Okay. Titik pusingan ini pun sebenarnya dalam AddMath kita akan gunakan completing square method untuk carikan dia punya jawapan. So actually doesn't matter apa yang you buat. So balik kepada yang ini tadi, okay, 2x square, idea dia it is always to make sure x coefficient dia tadi satu. Itu lagi satu sebabnya kenapa soalan seperti ini asal dia ya. Sebab nombor ni boleh jadi apa-apa pun. So jadi the best way sebenarnya kita nak study ni adalah balik kepada equation asal. Alright. Now, kalau nak balik kepada equation asal, ini yang kita perlu buat. Now, this is going to be a little bit tedious. So, any one of you, if you rasakan apa yang saya buat ni agak confused ke apa ke, you can always berikan komen bahagian chat nanti. Ni dalam bentuk right? Yes, Muhammad Akid. So, if negative x square, we need to multiply all with the negative, right? Yes. Good. Nazatul Amalia. Very good. So, kalau dia bagi negatif tadi, kan? Katakan dia bagi dalam negatif 2x square this and that. So, you bahagikan semuanya tadi dengan negatif 2. Kita berminat dengan x square sahaja. Bila saya kata x square sahaja, maksudnya perkali dia, coefficient dia 1. Not negative 1, right? But it is 1. So, now, let's see how so-called this. Kita dulu belajar apa? Kita dulu belajar mamat ni. Maksud saya kita belajar rumus ni. Kita belajar x equals to negative b plus minus b square minus 4ac perkan dengan 2a zap zap zap. See? Now what happened here is that kita diberikan kuadratik, dapat kuadratik je, gunalah rumus ni. Dapat kuadratik, guna rumus ni. Tetapi rumus ini pelajar, dia datang daripada completing square method. Yes. Rumus ini datangnya daripada completing square method. So, macam mana rumus ini tadi boleh datangnya daripada completing square method? Itu kan, kita akan buat satu sesi yang lain. Alright. Now, let me go back and share my slides. Alright, here, there you are. Now, completing square method. Contoh, yang ini tadi kita dah tahu ya, yang mana bukan complete, kita perlu lakukan sesuatu supaya jadi complete. So, andai kata kita diberikan persamaan ini tadi. So, what are we going to do supaya kita boleh completekan dia? Alright. Excuse me. Here class. Ni, kita nak buat soalan ini sekarang. Alright. Bukannya sama dengan kosong ke apa ke, tak kira lah apa persamaan yang diberikan, kita nak jadikan dia dalam bentuk completing square. So, apa yang berlaku adalah seperti berikut.
Soalan ini tadi, sekali lagi saya akan terangkan menggunakan tiles. So when you have tiles, this is x square and this is 8x. So kita tahulah ini xx dan yang ini tadi 8 dan x. Ingat, dia 8x. Koefisien x 8 yang mana kita akan pecahkan dia kepada 2. Kita pecahkan 8 kepada 2, bukannya x yang kita pecahkan kepada 2. Please remember that. Alright, so what we do, kita akan pecahkan dia kepada 2 bahagian. So this is what you're going to get. And of course, you know very well, 8 you divide it into 2 equal parts, you will get 4. So therefore, this is 4x, 4x. Alright, now what are we going to do here? We are going to rearrange these tiles into this order. Okay, tiles ini tadi kita akan letakkan dia di sini dan tiles ini tadi kita ubahkan size dia dan kita bawa dia ke sana. Alright, so again, ini apa tadi? Ini masih x square plus with 8x. Next, kita tahu nak completekan dia, we have to introduce these yellow tiles. Simple as that. Now, when you introduce these yellow tiles, what happened here is that this is what you're going to get. Alright, ini yang kita dapat. So bila kita dapat yang ini, kita dah boleh tengok dah tiles ini tadi dia membentuk square. Alright, we have completed and make sure it becomes a perfect square. So that is why panjang ini tadi adalah x plus 4, this one also x plus 4, semuanya x plus 4. This is it. But then, look here what happened. Luas tiles yang biru itu x square. Yang hijau tu tadi 4x, 4x. Yang kuning yang kita tambah ni tadi apa? It is 16. Kan? Sebab size dia tadi 4 dengan 4. Now, over here, this is the original equations tadi. Apa yang berlaku adalah kita dah completekan dia. Am I right? Tetapi kalau ikutkan sebenar-benarnya, yellow tu tadi tak ada pun. You got that? So, jadi nak ceritakan macam mana asal tadi x square plus 8x kita boleh tukarkan format dia kepada completing square method. This is what you do. This is x square plus with 8x. And what is this? This is x plus 4 square. And then you minus with 16. So itulah jawapan dia bagaimana x square plus 8x sama juga dengan bila kita tukar dia menjadi completing square punya persamaan tu, dia jadi seperti berikut. Okay, diharapkan perkongsian ringkas ini tadi serba sedikit membantu pelajar-pelajar untuk mengetahui apalah yang kita maksudkan dengan completing square factor. Itulah cerita dia. Okay, now let's see. Kenapa kosong je dalam phone saya slide point tu? Ikimaru Sensei, really? Kosong ya tadi? Oh, that's very strange. Oh, kosong So, ramai yang dapat kosong ya tadi. Okay. That's very strange. I hope my technical guy can help me actually what went wrong. All right, let's see. Okay, berapa ramai yang masih tak nampak lagi slide ni yang ini? Siapa yang tak nampak slide dia ni? Oh, baru nampak? Alamak, so maksudnya saya kena terangkan balik lah. It's a very simple kata orang apa? Konsep dia tadi. Okay, ini cerita dia. Kita nak selesaikan apa nama persamaan ini tadi. And persamaan dia x square campur 8x, kita nak tukarkan dia dalam bentuk completing square. Actually what happened? Ni kelas. X square plus 8x, okay, kita visualizekan dia, okay, bentuk x square ni tadi dalam bentuk jubin, 8x pun dalam bentuk jubin. So x and x, you know it is x square, 8 and x, okay, luas dia dah jadi 8x. Now what we do with this 8x here, you have to divide it into 2 equal parts. Alright, ni 2 equal parts. So when you have 2 equal parts,
8 divided by 2, you know it is 4. So inilah yang kita dapat. So bila kita dah dapat yang ini, apa yang kita buat? Macam tadi, kita akan susun dia balik. So jadi bila kita susun dia, kita akan buat seperti berikut. Alright, yang ini. Okay. Tiles ini kita letak di sana. Alright, remember ya, tiles tu kita letak di sana. Dan yang tiles ini tadi, kita sandingkan dia, kita letak di sini. So sekarang apa yang berlaku, kita perlu perkenalkan tiles warna kuning tu tadi. Kenapa kita buat begitu? Sebab kita nak completekan dia tadi. So apa yang berlaku di sini, inilah bacaan-bacaan tiles yang kita perkenalkan. So bila kita dah ada yang semua tiles-tiles ini tadi, okay, when we have all these, so kita dah nampak gambar raja yang ini tadi, so senanglah kita tahu panjang ini tadi adalah X campur 4, yang di sini pun X campur 4, semua ni lah X campur 4. Alright, so tapi sekarang ni asal dia apa? Asal dia X square campur 8X. Yang kita perkenalkan tiles kuning itu tadi, ini sisi dia berapa? Ni, ini adalah 4, ini adalah 4. So luas ini tadi adalah 16. Remember ya, this is X square, this is 4X, this is 4X. X square ini tadi yang ini, 4X dengan 4X tadi adalah yang ini. Okay, lepas tu kita dah perkenalkan tiles yang baru ini tadi. So what happened here is that, di sini, what happened originally, this is what given, and then you go and add the yellow tiles here so that they become complete. Lepas tu tolaklah dengan yang 16 tu tadi. Sebab ini yang kita nak asal ni tadi. So then, di sini persamaan dia apa? X square campur 8X. Tapi yang ini tadi adalah X campur 4 square. Ini luas dia tadi. This is X plus 4. And again, this is also X plus 4. So X plus 4 times X plus 4, we will get the whole area here. But then, originally, ni, tak ada apa-apa kan? Tak ada yang warna kuning tu. So that's why we have to minus back with this 16. And when you minus back with that 16, this is what you get. And inilah cerita dia, how the X square plus 8X, bila kita completekan dia, dia jadi seperti berikut. Dan yang ini dalam bentuk grafnya nanti kita boleh tahu pasti simetri dia berapa dan juga apa yang dimaksudkan dengan negatif 16. Baru nampak, but it is okay because your explanation jelas. Nampak cikgu? Nampak? Okay, bagus, nampak. Okay. Now, so jadi kita sebenarnya dah sampailah ke penghujung. Oh, minta maaf lah ya kalau saya dah terambil banyak masa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian. Bukan apa nak terangkan ni kadang-kadang, yalah kita guna online kan, unless you are in front of me, I can really pinpoint what you want ni semua ni. But hopefully ya, slide yang saya sediakan ini serba sedikit akan membantu pelajar-pelajar untuk memahami dengan lebih detail apalah, kenapalah, mengapalah kita buat semua benda tu tadi. Cikgu, dalam kurungan hujung tu kan ada 16 kan? Dia kan sebelah kanan. Memang ada. Tetapi ni, yang hujung tu tadi, yang hujung dia tadi tu yang kata ada 16 kan? This one. Alright? Yang ini. Okay. Nah, dekat sini kadang-kadang student dia akan tanya juga. Dia akan tanya kenapa ni yang ada 16 ni macam mana wujudnya, tapi sebenarnya saya selalu terangkan melalui gambar raja yang ini lah. Okay. So gambar raja yang ini tadi, please remember class, asal dia tadi yang ini. This is the original equations given to you. Tetapi kenapa kita wujudkan yang 16 ini tadi? Sebab kita nak completekan dia tadi. Tetapi kalau kita tengok asal ni tadi, benda ni tak ada, missing. So sebab itu kita terpaksa buang 16 ini balik dan kita kena tolak. So itu sebabnya yang ini X square campurkan dengan 8X ini tadi, dia akan jadi X campur 4 square tolakkan dengan 16. So over here, let's concentrate here. Ini akan jadi X square campurkan dengan 8X campurkan dengan 16 tolak 16. When you cancelkan ini yang kita dapat original punya equation tu tadi. Sorry lah, tulisan agak buruk. But
This is the Alkisah cerita dia tu tadi. Okay. Now, thank you so much for those who have joined these online sessions. Okay, and any one of you, do you have any things to say, nak share? Okay, nanti kalau tak puas hati ke apa, kita ada grup WhatsApp tu, nanti boleh komen, alright? Dan saya akan serahkan sesi ini kepada rakan saya, okay, Coach Muhammad Isa. Dia pun dah tunggu dah kan. Okay, alright. I do hope these online sessions banyak membantu pelajar-pelajar terutamanya untuk mengetahui apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan completing square method. Dan slide-slide itu tadi, okay, saya akan paslah kepada si admin nanti, yang mana saya terlebih dahulu saya perlu edit sedikit supaya nampak lebih molek dan pelajar-pelajar boleh faham dengan lebih mudah lah. Yeah? Okay, thank you so much. So Isa, now it is back to you. So thank you. Alright, thank you very much Sir Rajinder Singh. So guys, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh dengar angkat tangan kanan, tunjuk good sikit. Alright, good. Thank you very much. Saya jemput tombak untuk semua buka video masing-masing. Mungkin daripada tadi ada yang fokus buka, ada yang dia nak tutup sekejap ke. So saya nak tahulah semua yang ada dekat dalam ni. Guys, kalau kita nak bagi nota, okey tak? Kalau okey, tunjuk respect sikit. Saya nak bagi nota ni. Boleh? Siapa setuju saya nak bagi nota Sir Rajinder Singh dalam grup WhatsApp? Alright, ramai yang dah ready. So thank you, boleh jatuhkan tangan. So kami nak bagikan nota tu dekat dalam grup WhatsApp sebelum ni. Saya yakin ada yang dah join, ada yang belum. So siapa yang dah join? Angkat tangan sikit please. Yang dah join. Yang dah join dalam grup WhatsApp. Peace yo, dah join. Peace yang dah join. So yang dekat dalam grup yang dah join grup WhatsApp yang dah tunjuk peace, tandanya dia berada dalam grup WhatsApp tu dan kami boleh share. Thank you very much. Boleh jatuh tangan. So mungkin ada yang belum join grup lagi. So kami nak share nota yang Sir Rajinder nak bagi ni. So guys, kelas sejam ni sempat tak? Ada tak yang nak request 2 jam? Sebab kadang Sir Rajinder dapat cerita, kadang kita tak sempat nak buka open question. Mungkin ada tuan-puan yang nak tanya soalan direct. So basically next kita cadang untuk buka mungkin sejam setengah atau 2 jam. So guys, kita bagi peluang untuk korang buka mic. Okay, Sir Rajinder, I have a personal question wanna ask you. Saya memang tak suka admit. So macam mana you nampak kan? So kalau nak buat hands on ni macam mana walaupun secara online? Alright, so guys, kalau nak request 2 jam kita cuba usahakan nanti. So stay dekat dalam group WhatsApp yang kita dah ready kan. So mungkin yang belum join, so saya nak share dekat sini. So boleh PM nombor CMN event. So saya minta tim Coach Amir ke untuk share nombor CMN event dekat ruangan chat. So siapa yang belum lagi ataupun nombor saya sendiri share dekat ruangan chat, tuan-puan boleh PM nombor tersebut, saya masukkan tuan-puan yang belum dalam grup, masukkan dalam grup. So that is the first thing. Second thing, yang belum dalam grup, saya nak masukkan tuan-puan dalam grup. Second thing, boleh tak tuan-puan share nota yang kita berikan pada korang punya media sosial masing-masing. Siapa ada IG? Say I. Ada IG. Okay, good. Siapa ada FB? Say I. Alright, biasanya kita panggil orang yang macam tua-tua sikit lah main FB. Betul ke adik-adik? So kadang ramai yang Insta famous, korang kadang main IG. It's okay. Yang mungkin rasa dia dah berusia, dah berumur tu, dia nak share dekat FB dia pun okay je. So guys, saya nak share dekat ruangan chat. Bila share nota admit yang kita kongsikan nanti pada media sosial masing-masing, kita nak tuan-puan buat hashtag, boleh tak? So guys, saya jemput tuan-puan untuk take note sikit. So tekan, mungkin tim boleh share hashtag fantastic FUNTASTIC, F tu huruf besar, admin A huruf besar, ADD, maths M huruf besar, MATHS 2020 tanpa jarak. Saya ulang lagi sekali, hashtag fantastic @maths 2020, fantastic FUNTASTIC @math A huruf besar, math M huruf besar ada S 2020. So siapa yang dah share, insyaAllah kita ready untuk share untuk next class.
Semua dah dapat? Okay, thank you. #fantastic@maths 2020. Betul. Ikimaru. You are so fantastic. Memang committed dalam kelas. Respon. Saya tengok je tadi. Walaupun ada tutor kat dalam, senyap. Tengok je. So guys, ni antara sesi kelas online walaupun kita kat rumah. Adik-adik kat rumah. Seraj kat rumah dia. Still boleh adakan kelas. So untuk next class ni saya cadang untuk korang mungkin boleh cadang lah. Seraj, saya free weekend atau weekdays. Weekdays ni tak nak Jumaat lah, nak hari Khamis lah. So insyaAllah kita boleh bincang dengan lebih lanjut. Seraj, okay kita adakan next class. Okay. I tengok dorang baru satu tajuk, you tak habis lagi share. Dah nak habis dah sesi. So next, kita bagi you 4 jam lah. Okay tak Seraj? Boleh, 8 jam pun boleh. Kalau bagi Seraj setengah hari pun dia rasa tak cukup. Okay guys, saya kira itu saja. Hashtag Sir, saya kalau dah 8 jam I tak setuju. Sebab I kena kontrol dia orang tau. Oh. So perasan kalau kelas online korang pergi share screen, conteng lah. So benda-benda ni tata susila ketika kelas online. So kalau korang duduk kelas online ni fokus duduk, memang ada nota, salin, nak cakap angkat tangan, boleh bercakap dengan speaker tu sendiri, guru tu sendiri. Macam Cikgu Hana, dia tunjuk, dia buat nota. So guys, ini antara salah satu cara. Cikgu Hana, buat nota macam mana tu? Lukis. Thank you. Boleh terus jadi mind mapping. Alright, dia boleh share dengan pelajar dia. Betul? Siapa nak nota Cikgu Hana? Say I. Cikgu Hana, share dalam grup boleh tak? Alright, thank you Cikgu Hana. Ini antara cara smart study. You belajar, you terus buat nota, you share terus dalam grup. So kita tahu apa yang adik-adik tuan-puan dapat. Dapat Ni cara mengajar dan cara belajar yang sangat efisien. You tengah belajar tu memang you take note. Kalau saya minta semua angkat nota masing-masing, saya tak tahulah korang tulis apa dekat situ. So guys, saya kira itu saja. Nota kita akan share dalam grup. Siapa nak nota dalam grup? Betul. Kami nak share dekat dalam grup WhatsApp tersebut. So kita bagi chance pada Sirajinda untuk edit-edit sikit. So Siraj, mungkin 1 minute. Any last word from you? Silakan. Okay, terima kasih kepada mereka yang join. Okay, yalah. Minta maaf lah kalau ada kesilapan teknikal tu tadi. But then for those who have been asking me questions, yang ini sebenarnya saya nak. Sebab soalan-soalan macam ni, dia biasanya takkan ditanya dalam buku. So jadi kalau kita semua boleh interact dan tanya soalan-soalan begini kan, so dia sebenarnya sesi ini dia bukan sahaja akan jadi lebih menarik, tetapi ada banyak persoalan-persoalan yang sebelum ini mengantui kita, dia akan jadi lebih menarik untuk kita nak terangkan supaya pelajar-pelajar nanti pun boleh tahulah kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Dan sesi saya ni nanti pada masa-masa yang akan datang, kita banyak nak explore pada kenapa kita buat begitu. Terutamanya bila kita buat DY/DX ni tadi, kenapa begini, kenapa begitu. Kita just tak nak tahu tips dia, kalau soalan macam ni kita jawab begini saja. No. But each steps, there must be a reason behind it. So itu yang kita nak rungkai. Alright, so the moment you can understand why we have to do that, why it is this way and why it is not that way, so what is the best way to find the solutions, so this will be very beneficial to all of us. Okay, so ini diharapkan bila kita dah ukurkan kita punya konsep macam ni, dia bagilah tonggang terbalik soalan macam mana pun, harap-harap kita boleh jawab. Okay, thank you guys, thank you students, especially to all of you for those who have been interacting and asking me all these. Ada setengah tu soalan-soalan yang super duper dahsyat. Okay, I really salute you all. Thank you so much. So thank you very much sir. Terima kasih sekali lagi. So guys, kalau jumpa Sirajinda ke, jumpa FB dia, boleh ucapkan tahniah. Terima kasih dekat beliau. So ada yang minta, Siraj ada application tak, apps tak untuk AdMaths ni? So nanti Sir akan kongsikan dalam grup, okay? Ada. Saya akan kongsikan apa yang saya buat tadi, graf tu melalui Desmos, dan dia ada beberapa aplikasi yang boleh kita gunakan lah. Alright, so Siraj akan share juga nota. Thank you very much sir. Yes. So saya nak rungkai semua soalan AdMaths terutama ini pembezaan dan pengambilan. So mesti ada request topik ke, nanti kita bincang dekat dalam grup. So terima kasih, itu saja. So jumpa anda lagi di perkongsian bengkel ataupun kelas online akan datang. So bye, assalamualaikum, selamat sejahtera.